যদিও আমরা সব কিছু জানি না, যেহেতু এখানে ফার্স্ট টাইম এসেছি, তার জন্য একটা অটো করেছি। ওটাই আমাদেরকে সব জায়গা দেখাবে। তো জায়গার আর কি নাম আমি এখনো পর্যন্ত জানি নাই, এটাই যাচ্ছি এখন দেখতে। দেখাবো সব কিছু। এখন আমরা গোকুলে যাচ্ছি। অটোওয়ালাটা আমাদেরকে বলে বলে দিচ্ছে গোকুলের রহস্য, তোমরাও শোনো কি বলছে। ये सारे दर्शनों कुंज करना है। इधर हम आगे आपको कदम का पेड़ दिखाएगा और यशोदा कुंज दिखाएगा। तो गाड़ी हमारी लग जाएगी पार्किंग में, गली में छोटा छोटा मंदिर है बड़ा। इधर कोई बताने वाला चौबा पंडा गाइड नहीं है। इधर दो ही जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और यादव। तो नंद बाबा यादव परिवार से और ब्राह्मणों में पले बड़े हुए। बताते कि उनके ज़माने में 9 लाख गाय थी नंद बाबा। তো গোকুল পৌঁছে নিয়ে এই বাঁধটা দেখতে পাবে। এই বাঁধটা নাকি শ্রীকৃষ্ণর ছোটবেলার কাপড় ধুতক মা যশোদা। এখনও নাকি এই গোকুল গ্রামে কারো বাচ্চা হইলে তার জামা কাপড় যা কিছু থাকে এই তালাবটায় নিয়ে এসে ধুয়ে। ওইটাই আমরা জানলাম এই পণ্ডিত মহাশয়ের কাছ থেকে। তো এরপর আমরা ভিতর দিকে যাব। তো আমরা একজন পণ্ডিত মহাশয়কে পাইয়াছি যে আমাদেরকে গোকুলটা সব কিছু ঘুরে দেখাবে, তার জন্যও 100 টাকা নিয়েছে। তো যাবার সময় অনেক কিছু কথা হচ্ছে, কোথায় কি আছে, কি হয়েছিল এখানে হিস্ট্রি, সব কিছু আমাদেরকে বলে দেবে। तो की बोलছে तुमराও सुनो। जा रहा है जी मंदिर के लिए ले जाए जी, है पहला गेट नंद बाबा का। अच्छा, ऐसा 5 गेट है। लड्डू गोपाल को लेके आए थे रात के 12 बजे, मथुरा पार के ऐसी लगी गई। अच्छा, बाजू इस रास्ते से गया था, ऐसे गए थे। बाजू में गोपाल गौशाला। ऐसा 5 गौशाला। पहले 9 लाख गाय थी, अभी 10 गाय। बोल गौ माता की, हमने माता पतंगी। पहले जी गांव नहीं था। अच्छा, अब जी गांव बना है। अच्छा, पहले जी गांव था जंगल था ये। हाँ, अभी जवानी का 3 चीज। पहला यमुना नदी, दूसरा गोवर्धन, तीसरा लाला कच्चा मिट्टी। लाला ने मादी गाय था, दसरा मैया ने छठ मादी। अच्छा, एरा बयान होता है। एक ग्राम में प्याज रसुन किछु चले नहीं। तो गोकुल ग्राम এখানে টোটালি নিরামিষ। তো সব কিছু দেখাবো তোমাদের। আমাদের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ যাচ্ছে যে সব কিছু বলে বলে দিচ্ছে। कंडा जावे। हाँ, जाएंगे। तीरथ में पंडा, हाँ, तीरथ में पंडा और समदान में कंडा। समदान का लड्डू गोपाल की जय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जी है बंसी पर ना बैठ के बंसी पे बैठा। मथुरा वृंदावन गोवर्धन जतिपुरा बसना नंदगांव सब जगह गए थे। बोले लड्डू गोपाल की जय। नंद की लाला की माता लगाई लू तब पर ये मिट्टी लगाई लू। তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি নন্দ মহারাজার ঘরে। ঘরে সামাইতে সামাইতে এরকম আমাদেরকে ফুল দিয়ে দিল, বলছে ভিতরে পূজা করে নেবে। তো এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ নাই, ভিতর দিকে আমি ক্যামেরা করতে পারবো না, কারণ আমাকে প্রথমে বলে দিয়েছে ক্যামেরা অফ করো, সিসি ক্যামেরা লাগা আছে। লস্যি খাচ্ছি, খুব সুন্দর লস্যি। এখানে এলে লস্যি অবশ্যই খাবে, দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে। তো আমরা ভিতর দিক থেকে বেরিয়ে এসে নিয়ে দেখছি বাঁদরগুলো অনেক সুন্দর খেলা করছে। তো
তো বলে কিছু একটু খাওয়া যাক, তো তার জন্যে আমরা কিছু বুট প্যাকেট নিয়ে তাদেরকে খাওয়াইলাম। ইয়ার পরে খাওয়া হয়ে গেলে আমরা চলে যাবো বলরামের ঘর।